हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी एंड स्टडी। तो पिला माने आज जो गोटे हमर इंपोर्टेंट पेपर आर्टिकल आसीची फिजिक्स रे ग्रेस मार्क को नेकी ताको आमे आलोचना करिया। देखो 22 तारिख रो हमर एग्जाम सलानी किंतु समस्त मन रे गोटे डाउट सर ग्रेस मार्क मिलिबो तो जदि ग्रेस मार्क मिलिबो एक्चुअली केते मार्क रो ग्रेस मिलिबो। अच्छा समस्त को ग्रेस मार्क मिलिबो ना जी केवल अटेम्प्ट करिछि ताको नेकी ग्रेस मार्क मिलिबो। तो आमे फास्ट आको पढी दबा पेपर रे कोन आर्टिकल आसीची कोन लेखा आइछि तापरे ए विषय रे टिके डिटेल्स रे आलोचना करिया। देखो मैट्रिक परीक्षा पर +2 परीक्षार त्रुटि सामना को आसी जुक्त 2 विज्ञान रे पदार्थ विज्ञान परीक्षार प्रश्नपत्र सिलेबस बाहर आसथिबा अभियोग होईछि। ठीक अछि। तो 27 टी प्रश्न सिलेबस बाहर आसथिबा अभियोग होईछि। एक्चुअली एटा 27 मार्क हबो से 27 टी प्रश्न लिखाइछि। याकू उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएससी पक्षरु परोक्षरे स्वीकार कराइछि। सीएससी जने अधिकारी कहया कथा ई समस्त प्रश्नर विकल्प प्रश्नपत्र थिला। गोटिए प्रश्न जहा कि सिलेबस बाहर आसीछि तार कोनोसी विकल्प नथिला माने 1 मार्क रो जो क्वेश्चन टा थिला सेटा और रे से ऑप्शन नथिला। सिलेबस बाहर आसीथिबा प्रश्नर उत्तर लेखिबा को चेष्टा करथिबा प्रार्थी को क्रेडिट मार्क अर्थात ग्रेस मार्क दिया जिवो बोली कुआइछि। सीएससी परिचालित जुक्त 2 परीक्षा रहितबा विज्ञान विभाग पदार्थ विज्ञान परीक्षा सरी जाइछि। 70 मार्क थ्योरी परीक्षा रे 27 मार्क रो प्रश्नपत्र सिलेबस बाहर आसीथिला बोली अभियोग होईछि। एही परीक्षा तो कहया था एबे सब निजे पढिदो सेइ बेले 2 मार्क रो प्रश्नपत्र 10 टी सिलेबस बाहर आसीथिला सेइ बेले एगुडा सब लेखा आइछि। ठीक अछि। कोउडा केते मार्क आसीथिला तुमे सब तो जानिचो केते मार्क रो कोउडा बाहर आसीथिला। प्रश्न उठछि सीएससी रो पक्षरु प्रश्नपत्र प्रस्तुत समय दिया गाइडलाइन को प्रश्नपत्र प्रस्तुतकारी माने देखिथिले कि नाही। तो देखो प्रश्नपत्र प्रस्तुत पर ए सब सिलेबस भीतर रही कि नहीं ताको जांच करा जाई नथिबारु प्रश्नपत्र तैयारी हेसला पर जांच करथिले एई असुविधा ही नथांता। एहीपरि होई नथिबा जने अध्यापक कहिसंती। अन्य पटे सीएससी पक्षरु कुआइछि एटा इंपोर्टेंट लेखा आइछि। देखो सीएससी पक्षरु कुआइछि सिलेबस बाहरु प्रश्नर तदंत हबो। एही प्रश्नर उत्तर लेखिया को चेष्टा करथिबा पिला को क्रेडिट मार्क दिया जिवो। तेबे मैट्रिक परीक्षा पर सीएससी परीक्षा को त्रुटि को चिंतार अभिभावक शिक्षाविद परीक्षार्थी माने रखछंती। सीएससी दायित्वहीनता भविष्य अंधार को ठेली हो अभियोग माने अभियोग कर। देखो सीएससी कहवा कथा अनुसार जो गुड़ारे तुमर और रे नथिला सेगुडा तो डेफिनेटली तो मार्क पाइबो माने 1 मार्क रो जो क्वेश्चन थिला पिले 1 मार्क सेठी ऑप्शन ने और रे नथिला तेणु सेठु गोटे मार्क रो ग्रेस समु पिला पाइबे। तापरे लॉन्ग क्वेश्चन आडू को आमे आसीबा। लॉन्ग क्वेश्चन ने पिला पांचटा जो लॉन्ग क्वेश्चन थिला पांचटा रू पिले तीनटा हमरो सिलेबस भितरे थिला दुईटा सिलेबस बाहर थिला माने अधा आधा माने बायोट सबाट लो रो अधा पार्ट जोटा थिला एप्लीकेशन पार्ट सेटा सिलेबस बाहर थिला। सेई बळिया यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट रो सेई जो हमरो फ्रिंज विड्थ रो डेरिवेशन टा पिले सेटा भी सिलेबस बाहर थिला। तो घटना होची जो पिला से बायोट सबाट लो को अटेम्प्ट करिथिबो से 7 मार्क पाइबो। ठीक अछि। आउ जो पिला यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट लेखिथिबो बा लेखिबा पई अटेम्प्ट करिथिबो अधा लेखिथाउ हेडिंग देकी जस्ट खाली तमरो फ्रिंज विड्थ पार्ट टा तमरो पाइबो होची ग्रेस मार्क पाइबो। जस्ट खाली कंस्ट्रक्शन वर्किंग टा लेखिथिबो तले एई दुईटा जे लेखिथिबो से 7 को 7 मार्क पाइबो। ठीक अछि। तो आउ जोटा से तार लेखिथिबो से जहा मार्क पाइबो तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन। तो घटना होची पिला मैक्सिमम पिला हमरो बोर्ड सेटमिंग मॉडल टा लेखि दिथिबे कोन पाइना सेटा सिलेक्शन ने थिला फुल वेव रेक्टिफायर भी सिलेक्शन ने थिला लेखिथिबे। आउ तमर कोन कहलो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन भी लेखिथिबे। तेणु जो पिला एई तीनटा लेखिथिबो माने एक्सियल लाइन लेखिथिबो एक्सियल लाइन लेखिथिबो तापरे बोर्ड सेटमिंग मॉडल लेखिथिबो बोर्ड सेटमिंग मॉडल लेखिथिबो ता सहित जो पिला हमर लेखिथिबो कोडा एक्सियल लाइन बोर्ड सेटमिंग मॉडल आउ पिले फुल वेव रेक्टिफायर से कोनोसी ग्रेस मार्क पाइबोनी। एकु जदी ग्रेस मार्क दिया जिवो ताले 7 री 21 मार्क पुनी ताकू एठी जदी ग्रेस मार्क दिया जिवो आउ दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन से तो 21 मार्क फुल मार्क लॉन्ग क्वेश्चन ने से तो ए भलिया हिसाब कल तो 70 रु पिले पारे जिवो। तेणु एई तीनटा रे से जहा मार्क रखिबो सेटा ही पिले देखा जिवो माने जदी 6 मार्क लेखा पिले रखुची 70 18 मार्क से पाइबो पिले। ठीक अछि। किंतु जे यंग्स डबल सीट लेखिथिबो बा बाट सबाट लेखिथिबो अधा 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 लेखिथिले भी बा स्टार्टिंग करथिले भी जोटा सिलेबस बाहर पड़िथिला से 7 7 सेगुडारे मार्क से पाइबो। एटा हला तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन कथा। तापरे 2 मार्किया कथा पिले 2 मार्किया क्वेश्चन रे 2 मार्किया जो थिला 7टा करिया पई थिला 7टा क्वेश्चन पिले करिया पई थिला। तो 7टा हमर 7टा क्वेश्चन लेखे रो आंसर करिया पई थिला 2 मार्किया गुडारे आ 7टा सारा पिले पडिथिला हमर सिलेबस भितरु आउ जो किछि क्वेश्चन होची तमर सिलेबस बाहर पडिथिला माने 10टा पाखा बाकी क्वेश्चन हमर थिला 10टा रु 7टा पिले पडिथिला सिलेबस बाहरु आउ 3टा पाखा बाकी पिले पडिथिला हमर सिलेबस बाहरु। तो जो पिला एई तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन को एई सॉरी तीनटा शॉर्ट क्वेश्चन को लेखिया पई ट्राई करथिबो माने क्वेश्चन खाली 2 नंबर लेखि 2 नंबर ए धरा जो देछि खाली क्वेश्चन टाको लेखि देछि ताको ग्रेस मार्क पिले मिलिबो। किंतु जो पिला 7टा लॉन्ग क्वेश्चन जोटा तार सिलेबस भितरु जदी आसीथिला 7टा हेई जाउथिला मु भी देखुथिले आमे भी सेदिन हिसाब करथिले 7टा क्वेश्चन एक्चुअली आसी जाउथिला हमर सिलेबस भितरु। जो पिला 7टा लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करथिबो से तार जहा मार्क पाइबो पाइबो 7टा रु जहा मार्क पाइया कथा से तार पाइबो। ठीक अछि। किंतु जो पिला एई जो रहिला हमर होची और रे जो गुडा थिला हमर 10टा थिला 10टा रु जदी एई तीनटा जहा करिथिबो सेटु से पाइबो। किंतु खाली क्वेश्चन लेखिके आस्थिले पाइबो। आ 3 मार्किया क्वेश्चन पिले 3 मार्किया क्वेश्चन रे
ବି ସେଇ ଏକା ରୁଲ। ଯଦି ତମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ହେଡିଂ ଦେଇଥାଉ ବା ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଥିବ ଧରା ଯାଉ 3 ନମ୍ବର ସି ଏଇଭଳିଆ ଲେଖି ଦେଇଥିବ, 3 ନମ୍ବର ସି ଲେଖି ଦେଇଥିବ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିଥାଉ ବା କିଛି ନ ଲେଖିଥାଉ, ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ସେଥିରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇବ। ତ କଥା ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତଦନ୍ତ ହବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ୍ଲିୟର, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲେ କ୍ରେଡିଟ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଆର୍ଟିକଲଟା ପିଲେ ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ପିଲେ ସମ୍ବାଦରେ ବି ଖୋଜୁଥିଲି, ଆମର ସମାଜରେ ବି ଖୋଜୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଯଦି ଏଇ ପେପର ଆର୍ଟିକଲଟା ପିଲେ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାୟ ହେଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ହେଲାନି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ହଉନି ନ୍ୟାୟ ଯେ ଦେଖ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ତମେ 7ଟା ବାଛିବ। ଯଦି 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରା ଆମର ସିଲାବସରୁ ରହିବାର ଥିଲା, 10ଟା ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲାବସରୁ ରହିବାର ଥିଲା, ସେଇ ଭିତରୁ ପିଲା 7ଟା ବାଛିକି ଲେଖିଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା? ସେଇଭଳିଆ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସିଲାବସ୍ ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବାର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି କେତେ, 5ଟା ପଢିବ, 5ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ପିଲେ 3ଟା ତମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ 5ଟା ସାରା ସିଲାବସ୍ ଭିତରୁ ରହିବା କଥା ନା, ସେଇ ଭିତରୁ ପିଲା ବାଛିବ। ଯଦି ଯଦି ଆମକୁ ହଉଛି ଟୋଟାଲ 3ଟା ହିଁ କେବଳ ସିଲାବସ୍ ଭିତରୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ତ କମ୍ପଲସରି ହେଇଗଲା ନା, 3ଟା ଭିତରୁ 3ଟା ସାରା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ 2ଟା ତ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତ ସେଇଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଠିକ ହେଲାନି। ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଥିବ, ଯଦି এই ନ୍ୟୁଜ ଆର୍ଟିକଲଟା ଠିକ ହେଇଥିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଉଟ କଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା, ଏଇଠି ସିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା ଯେ ସିଏସସି ର ଏଇଠି ଦେଖ ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କ୍ରେଡିଟ ଦେ, ସିଏସସି ପରିଚାଳିତ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ କହିଲା ସେ ସିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କିଛି କୁହାଯାଇନି ବା କିଛି ଦିଆଯାଇନି, ସିଏସସିଙ୍କ ଜଣେ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆର୍ଟିକଲଟା, ଯଦି ଆର୍ଟିକଲଟା ପିଲେ ସତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆର୍ଟିକଲ ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ଦେବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ଜଣେ କୋଉ 7ଟାରୁ ବାଛିବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ, ତା ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ସିନା ସେ ବାଛିବ। ଯଦି ସିଲାବସ୍ ଆଉଟ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ରୁ ଅଛି, କମ୍ପଲସରି ତ ହେଇଗଲା 7ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ନା, ତେଣୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ମାର୍କ ପିଲାଙ୍କର କମିଯିବ। ତେଣୁ 10-12 ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦବା ଉଚିତ। 10-12 ମାର୍କ ଯିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନ କରିଛି ବି ତାଙ୍କୁ 10-12 ମାର୍କ ନିହାତି ଦବା ଉଚିତ। ତ ଦେଖିବା ପରେ ୟା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଇଟା ସିଏସସି ପକ୍ଷରୁ। ଯଦି ନ୍ୟୁଜ ଆର୍ଟିକଲ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ପିଲେ, ଅଥେଣ୍ଟିକ ଯଦି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ରହିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ପଢା ହେଇନି ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ତ ଫିଜିକ୍ସ ଏକ୍ସାମ ସରିଛି, ଆଉ ଏକ୍ସାମ ସବୁ ରହିଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ହାତରେ ରହିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମ ହାତରେ ରହିଛି, ଜୁଲୋଜି ଆମ ହାତରେ ରହିଛି, ବୋଟାନି ଆମ ହାତରେ ରହିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା। ତା ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ନହେଲେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାରୁଛେ ପ୍ରଥମ କରିଦେବା, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାରୁନେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ବି ଲେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ବି ଲେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛେ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ମାର୍କ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପିଲେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିବନି, କିଛି ନହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବି ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା? ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା, ବିଶେଷ ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସରେ ଏଇ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଆଉ ତୁମେ ଟେନସନ ନିଅନି ବା ଅରିଡ୍ ହୁଅନି, ଭଲ ମାର୍କ ହିଁ ପିଲେ ରହିବ ଏକ୍ସାମରେ। ମତେ ଲାଗୁନି ଫିଜିକ୍ସରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ପିଲେ, ନିହାତି ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ, ବେଟର ମାର୍କ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ୟା ଉପରୁ ଟିକେ ଫୋକସକୁ କମେଇକିରି ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତମେ ମେଲ୍ କରିବ, ସିଏସସି କୁ ଜଣେଇବ, ସିଏସସି ଯାଇକି ବୁଝିବ ଯାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ପିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆମର ସବୁ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ମାନେ ତମର ମନରେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ପିଲେ ଘାଣ୍ଟି ହବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ରହିଛି, ଆହୁରି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲାଣି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଲାଣି ପିଲେ, ଜୁଲୋଜି ରହିଲାଣି, ବୋଟାନି ରହିଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଏକ୍ସାମ କୋଉ ଭଳିଆ ଭଲ ହବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ପିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଯେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିକି ଆସିବା, ଓର ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଲେଖିଦେଇକି ଆସିବା, କିଛି ନ ପାରିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବି ଲେଖିଦେଇକି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ପିଲେ, ଧରାଯାଉ 10ଟା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତମେ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ୁ 10ଟା କରିବ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଠିକ ମାନେ 100% ଜାଣୁଛ ଯେଗୁଡ଼ା ଠିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ପ୍ରଥମ କରିବ। ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଜାଣୁନ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିକି ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଆସିବ ପିଲେ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଭଲସେ ବୁଝ, ନହେଲେ ପୁଣି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଥରେ ତ ହଇରାଣ ମାନେ ସିଏସସି କରିସାରିଲାଣି, ଥରେ ହଇରାଣ ଫିଜିକ୍ସରେ ହଇରାଣ କରିସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପୁଣି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲା ଆଉ ହଇରାଣ ନ ହବ, ମାନେ କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଧରାଯାଉ
ଆମକୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ। 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ତମେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ତ ତମେ 10ଟା ଯୋଉ କରିବ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ତମେ ଜାଣିଛ ଠିକ ଠିକ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ 10ଟା ପ୍ରଥମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ 5ଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ପଛେ ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି, ସିଏ ଏକ୍ସାମରେ ଖାତା ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ 10ଟାକୁ ହିଁ ପିଲେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମ 10ଟାକୁ ପିଲେ ଦେଖାଯିବ ମାନେ କଣ କହିଲ, ଯେ ଯେ ପ୍ରଥମ 10ଟାରେ ତମେ କେତେ 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 ମାର୍କ ପାଉଛ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଆଉ 5ଟା ଲେଖିଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେଇକି ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କନଫର୍ମ ଅଛ କଂକ୍ରିଟ ଅଛ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ତମେ ଲେଖିକି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ ତମେ ଦେଇ ସାର, ତାପରେ ଏକ୍ସାମ ମଝିରେ ବି ଯଦି କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ସିଏସି ତରଫରୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ୱେବସାଇଟରେ କିଛି ପବ୍ଲିଶ ହବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ ପଢ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ।